Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Así es, queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del Condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Y como cada martes a las 2 de la tarde, ya casi por 12 años, acá su presentadora y portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Gracias por esa sintonía. Bienvenidos a esta edición, a este show, a este programa 579. Y saben que también estamos en vivo y en directo por la página de Facebook Montgomery County en español. Vamos a ver, la vamos a compartir ahorita mismo por acá porque ustedes saben que está en la página de Radio América y nosotros la compartimos en Montgomery County en español. Así que síganos en Facebook, por favor, en esa paginita. Bueno, en el día de hoy, en esta edición 579, si usted vive en Burtonsville, en Colesville, en Fairland, en White Oak o en Cloverly, este programa es para usted. ¿Por qué? Porque tenemos con nosotros al director del Centro de Servicios Regionales para esas comunidades en la zona este de nuestro condado. Damas y caballeros, le presento a Jewru Bandeh. Jewru, good afternoon. Buenas tardes, señora. Ay, gracias. Oh, pero Jewru está en la playa. You're at the beach, Jewru. Thank you. Me encanta ese trasfondo. Sabemos que es digital. So what background is that? What digital background is that, Jewru? I love it. Yes. What beach is that? Huh? That's in the Gambia, is the country I come from. Ah. And I found it actually online. Ah, I love it. I wish I was there too. Well, you're always welcome. Ese trasfondo digital, que es una playa hermosa con una palmerita ahí, no es un cocotero, pues es de una de las playas del país original de donde él viene, de Gambia. So, bueno, thank you so much for joining us today, Jewru. I know there is a lot to cover, much happening East County. For those of you that don't know Jewru, he is the director for the East County Regional Services Center, el director de ese centro en la zona este de nuestro condado. Y vamos a estar hablando, first and foremost, who is Jewru? Because I know you speak several languages, my friend. Well, I just want to say again, thank you. Gracias por la oportunidad de compartir. Muy bien. To come and meet this very, very wonderful community here in Montgomery County. Mi nombre es Jewru Bandeh. Soy de Gambia, Africa. I'm an immigrant. I've been in this country since 1975 and went to school here, and my entire professional life has been here. I spent most of my professional life in community service, government administration, from Missouri, Oklahoma, to New York, and then to Maryland. I spent most of my time working with nonprofits in City Hall, in very large school systems, state and county government. It's also teaching, but really to sum this up, my life has always been in public service. Let's go ahead and let me go ahead and translate that real quick. Bueno, Jewru nos regaló. Thank you for that Spanish at the very beginning. It was wonderful. Thank you. Gracias. Pues Jewru nos habló un poquito en español, pero él llegó a este país, inmigrante, en el año 75, de
Gambia, en África, pues escuela por acá, siempre se ha dedicado al servicio público, trabajando en gobierno por Oklahoma, Nueva York, Missouri, ha trabajado con el sector non-profit, o sea, entidades sin fines de lucro a nivel estatal, a nivel local, y también ha sido maestro, pero todo concentrado en el servicio público y por ende ahorita es nuestro director del Centro Regional de la Zona Este del Condado de Montgomery. Jewru, how many years has it been already that you've been the director for East County Regional? East County since 2013, so we're looking at 10 years now. 10 Yeah, years. Yes. More than 10. It's going into, Well, I started in 7. Up County, then in Silver Spring. East County, for a short period, I was also running Mid County. Sí, lleva con nosotros pues desde el año 2013, estuvo en la zona de Silver Spring primero y ahora pues es el director de la zona este. So, can you give us a quick overview of the services? I know it's a whole lot, and programs offered by your center, East County, for the over 111,000 residents that you served on those areas of Burtonsville, Colesville, Fairland, Clovelly, and White Oak. Yes. We start with the board, the 18-member board appointed by the county executive, confirmed by the county council. They really serve as the advocate and advisors to the county government. So that's one big service because people could really walk through the board to be heard by county government. At the service center, we have the Mobile Medical Center that provides medical services for underinsured or uninsured individuals. You want me to list them individually as you translate or just say Let me go ahead and translate. So, básicamente, el centro, pues, el servicio principal es a través de una junta asesora que está en la zona este del condado, la hay en el resto de las zonas del condado también, una junta con 18 miembros que es aprobada por el consejo y que sirve de enlace con la comunidad. Es un buen enlace para que ellos estar informados de las necesidades. También el centro tiene un centro médico. So the medical center is within your building, within the your medical facility? center is located inside the building at the East County Regional Office, yes. Tiene un centro médico adentro del centro regional, precisamente para otorgar servicios a aquellas personas que no tienen seguro médico o que no tienen seguro que le cubren muchos de los servicios médicos. Tell us a little bit about that, because you were going to talk about that, about the Yes, it is very, medical very center. important because our goal is to facilitate access for underserved, marginalized communities and provide their primary care needs. So Mobile Med provides that service through funding, county funding to East County residents. Parte de lo que es, obviamente, este centro médico es poder ofrecer los servicios de salud a aquellas comunidades que por lo general tienen menos acceso y Montgomery pues ayuda con el tema de los fondos precisamente para este servicio adicional. It's really interesting. You know what? I did not know that you had a medical center within your facility. Yes. That's incredible. How many people do you actually serve in there? I did not get that number, but Okay. it is huge. However, there's a bigger provider for medical services for the underserved and underserved through the Muslim Community Center on New Hampshire, which actually provides bigger services, more services than Mobile Med. So that's another county funded resource for people in East County. En cuanto al tema de salud, pues el centro musulmán comunitario, que es el Muslim Community Center, pues ese también está localizado en la zona este del condado y provee pues estos servicios de salud a aquellas personas que no tienen el acceso precisamente. So what are some of the primary goals and objectives as you serve the community? Health being one, obviously, you just mentioned it.
But what, and of course, for minority communities, underserved communities, what are some of the other priorities that you focus on a daily basis, Jewru? We focus on workforce development, employment, education, and training that's provided through WorkSource Montgomery in our building, as well as a mobile employment center. This is an employment center on wheels that we provide in very hard to serve, some of our most low-income, high-density apartment complexes, where we provide employment services on spot where people are, is one of the most popular service that we provide, not only in East County, but throughout Montgomery County, through WorkSource Montgomery. From Montgomery County. Parte también de los servicios que ellos ofrecen es el desarrollo laboral. Trabajan con WorkSource Montgomery precisamente para asistir a las personas en el proceso de, obviamente, encontrar empleo, educación, y tienen una unidad móvil que es como un recurso adicional que la llevan a los complejos de apartamento directamente a la comunidad para que ellos puedan tener el acceso a lo que es educación laboral. So, WorkSource Montgomery, what are some of the primary services? Is it finding people employment, or is it educational, resume building? What are some of the resume building, mm-hmm. doing skills, job search, and then we do employment services for businesses who want to employ. That are looking for them, and then we provide free space. Those employers will come, and then we advertise it. People who want to apply, from Home Depot to, for example, we just opened TJ Maxx, Sprout Farmers Market just opened that in Bordensville. So we help employers who are looking for good employees who come. And then you're that connection. Yes, we do. Yeah, okay. We connect. En términos del servicio para el empleo, es búsqueda de trabajo, preparar resúmenes y también conectar a empleadores de la zona con los empleados que viven en la zona, ya sea para negocios pequeños o cadenas más grandes como la misma TJ Maxx, el Home Depot y el mercado que acaba de abrir en esa zona que se llama Sprouts. Así que si usted le interesa, the number for the center is 240-777-8414, correct? Yes. Okay. So we ¿Ah? also do have services for undocumented residents of Montgomery County who either want employment or entrepreneurial skills development through WorkSource. Para aquellas personas que quizás no tienen un estatus legal en los Estados Unidos, pues ofrecen también adiestramientos para habilidades de empleo y también por si quieren ser empresarios. Así que esto es otro de los componentes que añade que usted puede recibir dentro de su comunidad en este centro en particular. El número telefónico es el 240-777-8414. 240-777-8414. So you just mentioned a little bit, how you work with some employers in the area, in the region. But how does the center collaborate with that, with the nonprofit organizations and other stakeholders in the community in order to enhance some of these services that you're providing? We have both internal and external partnerships with organizations, including Kingdom Fellowship, that's leading the food distribution hubs. That's one. We work with other entities like CASA. We work with the soccer programs under ECEC, that's the youth soccer programs. We work with entities such as Identities, also part of our partnerships, which is a very, very big program with very good, easy access to our Latina communities. Parte de lo que hacen, pues, también son asociaciones comunitarias. Le preguntaba cuáles son algunas de estas iniciativas. Pues, por supuesto, está el Centro de Distribución de Alimentos, colaboran con CASA, con Identity, que como saben son entidades
de servicio a la comunidad hispanoparlante y también con la Asociación de Soccer, del fútbol, porque esto es parte de lo que hacen en la comunidad. Can you talk about some recent successful initiatives or programs implemented that has had a positive impact in the community? Of course, everything you do has a positive impact in the community, Jewru. But something that comes to mind that has been like a, wow, this really worked for this community in particular. The annual job fair we normally hold in East County, which I was going to mention between the months of September, October. This job fair brings together close to 100 employers and about 700 to 800 job seekers. It's one of the biggest events in East County. Exactly. And I went to one of them. I think it was the very first one that you launched, and it was a tremendous success. Yes. I mean, Yes. people were lining up around the building. Yes. It was incredible. Le preguntaba de una iniciativa exitosa en la zona este del condado, y es la feria de empleos que realizan en septiembre o en octubre anualmente y que traen a más de 100 empresas y agencias con unos 7,200 empleos disponibles, y esto ha sido verdaderamente un exitazo en la zona este de nuestro condado. Do you have a date for that job fair? We are we are putting together, the planning committee will announce it, but we're looking at September to October of this year. Okay. Ahorita pues se están planificando la de este año 2024, va a ser en septiembre o octubre, así que usted manténgase informado si está en la busca de empleo. How does the center, you did mention, the advisory, the East County Advisory Committee, but how does the center assess the needs of the community to adapt and provide the services and the programs accordingly to what folks in the community are needing? We work very closely with the board, the East County Citizens Advisory Board. We also work with our nonprofit providers who are out there. We work with community-based organizations that advocate for very specific segments of the different populations in East County. But we also work internally with other county departments that are also focused on the needs of those special populations. Exactamente. Cómo ellos no van evaluando los servicios que prestan a la comunidad precisamente para que aborden las necesidades existentes. Obviamente trabajando con la Junta Asesora de la zona este del condado, el sector sin fines de lucro, organizaciones comunitarias y también, por supuesto, con los departamentos internamente del condado de Montgomery, porque ahí nosotros vamos teniendo información de cuáles son esas necesidades. Para que usted sepa, el Centro Regional de Servicios de la zona este del condado está localizado en el 3300 de la Briggs Cheney Road en Silver Spring. Ellos sirven Burtonsville, Colesville, Fairland, Cloverly and White Oak. Esas son las zonas que ellos sirven. El número telefónico 240-777-8414. What's happening in your neck of the woods as far as transportation is concerned? So do you want to give us an update about Flash and BRT? Transporte mucho pasando en esa zona del condado. Flash is very, very, very important because transportation has and continues to be the barrier for access for many of the different populations we serve in East County because of the location. So Flash, the BRT Flash system along US 29 between Burtonsville and Silver Spring, as well as the connectors to the other local channels, transportations that feeds into the Flash, from employment centers to high-density apartment complexes, some of our recreation and government centers. So transportation through the Flash system has been one of the biggest accomplishments for the county for the last 10 years. En los últimos 10 años, uno de los logros más grandes que
que se ha implementado, que se ha logrado, valga la redundancia, en la zona este del condado, es la implementación de las rutas flash de los autobuses Ride-On, que están en el corredor de la Ruta 29, y desde Burtonsville hasta el centro, el downtown de Silver Spring, y es un conector importante de transporte público para los centros laborales, agencias y centros del gobierno, ya sea the federal government o the county government, porque también conecta con entidades grandes del gobierno federal que están en esa zona de White Oak. Y en las zonas de complejos de apartamentos multifamiliares donde hay gran densidad de población que depende y necesita el transporte público. Let's talk about some of the development. Montgomery College. Yes, yes. You got a long list. You have, I mean, of course, FDA is in your neck of the woods. 10 years Yeah. of So advocacy. Adventist Healthcare. I mean, do you want to brag a little bit? I tell you, kudos to Montgomery County government, the executive as well as the county council support. We are beginning to see the fruition of the early investments, starting with the hospital that's full to capacity right now, the Adventist Hospital. We have just signed the MOU between the developer and the landowners for Viva White Oak, which hopefully in FY25 we will see just the groundbreaking for the development of what we think is going to be the largest development in Montgomery County. Let me go ahead and translate that because I want you to give a little bit about Viva White Oak. Yes. Pues la zona este del condado ha tenido un gran desarrollo, sobre todo infraestructura en los últimos años. El Montgomery College abrió una sede ahí. Por supuesto, tenemos la Administración de Drogas y Alimentos Federal de los Estados Unidos. Esto ha sido frutos de la inversión a través de los años. El Hospital Adventista, y ahora hay un memorándum de entendimiento con los desarrolladores urbanos para la creación de Viva White Oak. Esperamos que eso comience el año próximo, en el 2025. ¿Qué es Viva White Oak? What is Viva White Oak? Yes. Viva White Oak is a mixed-use development, housing, commercial, retail, with a very, very unique focus on the bioscience, since it is nested right next to FDA, one of the largest federal institutions in the country. Pues va a ser un complejo de uso mixto con vivienda, tiendas de minoristas, y va a estar justo al lado de lo que es las instalaciones principales del FDA, el Food and Drug Administration, la administración, una vez más, como dije, de drogas y alimentos de los Estados Unidos. So when you say housing, affordable housing? Mixed income housing, okay. Affordable housing, working class level housing. So it's really mixed housing that really serves the the needs of the different populations that we envision are going to be part of not only East County, but the rest of Montgomery County. Va a ser, en cuanto al tema de vivienda, va a ser lo que le llaman mixto. Mixto porque es que va a poder vivienda asequible y van a poder tener acceso a estas viviendas, pues personas de diferentes ingresos económicos, lo que quiere decir que alguien que quizás necesite vivienda asequible pudiera calificar para una de estas unidades. Esto va a comenzar en el año 2025, acá en nuestro condado de Montgomery, pero en la zona de White Oak. As far as housing, is there a number more or less, or not yet? Is that in the works still? No, actually, that's in the planning phase as we speak. Right after this meeting, I'm going to a CIP meeting where I think we're going to start talking about the timelines for Viva White Oak. Going back to the housing, we also need to just make sure that we include in the market rate housing, because that's also crucial
for the high-end folks like the doctors who work at the hospital that are going to need housing to be there. You know, you're going to need the different, occupational housing needs that we want them to live in a place where they could work, live, and recreate. Claro, este complejo va a ser uno de esos donde usted puede vivir, trabajar y tener entretenimiento dentro de la misma zona. Se trata de eso y el número de viviendas que va a haber en Viva White Oak, pues eso todavía está en proceso de planificación. La idea, una vez más, es poder incorporar personas de diferentes ingresos económicos dentro de lo que va a ser este nuevo desarrollo urbano en la zona este del condado de Montgomery. Señores, muchísimo pasando, verdaderamente no lo podemos cubrir todo en media hora, pero la parte este del condado está en un boom. Yes, and we anticipate groundbreaking. Boom and super booming. Servicios médicos, desarrollo empresarial, desarrollo laboral, servicios médicos, el tema transporte para ya aquellas personas que utilizan los autobuses de la zona, distribución de alimentos, todo esto está pasando en nuestro centro de la zona este del condado. 240-777-8414, 3300 de la Briggs Cheney Road. We have just a couple of minutes left. Jewru, looking ahead, what are some of your personal plans for the growth of your facility and the services that you provide? I know you're ambitious when it comes to serving that community. And so what's next? For our community, our goal is to just move from social services to the developments that promote self-sufficiency for the individual, for the family, and for our communities. So we also then need to really focus on employment, workforce development, continuing education, certification, entrepreneurial development. These are areas where our communities, and particularly with a very high marginalized, low-income immigrant community, those are very, very, very important as part of the overall growth of our region. Parte de lo que es la ambición futurista para los servicios que ofrecería este centro de la zona este del condado es transicionar de servicios sociales a desarrollar al ser humano. Desarrollar al ser humano para que la familia pueda prosperar con trabajo, adiestramiento, educación, certificación, todo esto para personas que sean inmigrantes y también de bajos recursos. Jewru, we have a minute left. Any last thoughts? I know we can sit here and talk for days. We are working on developing small business assistance, really beefing up that area. But we are also hopefully will announce by mid-April the opening of the Montgomery College Education Center. So that is one of the biggest news that we're going to be putting out there in a couple of weeks. Miren, otro enfoque importante es la asistencia a las empresas, a los pequeños negocios y la gran noticia que van a estar ya, pues aquí la tienen, señores, medio que en primicia, es que para el mes de abril, en un par de semanitas, van a estar anunciando pues la apertura del Montgomery College en la zona este del condado, precisamente para continuar la superación de las personas que viven en esa zona. Jewru, so great to see you. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ti por acompañarnos. Verdaderamente, él es un ser noble y simpaticísimo. Lo queremos mucho acá en el condado de Montgomery. El número 240-777-8414, localizados en el 3300 de la Briggs Cheney Road. Y ya saben, para más información, siempre síganos en Montgomery County en español en nuestra página de Facebook. Muchísimas gracias por esa sintonía. Nos vemos el próximo martes. Gracias, Jewru. Asante sana. Asante sana. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Hasta la próxima. Y hasta aquí su espacio.
Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía y será entonces... La gente cree que soy basura, pero están equivocados. Hoy soy una lata de aluminio, pero algún día podría ser un estadio.